ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଏବଂ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଏବଂ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ବିଷୟରେ କହିବି। ତ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ କହିବିନି। ଆଜି ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କହିଦେବି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅତି ସହଜରେ निर्णय कर। चलो सर्वप्रथम गोटे संख्या नहीं 64। तो देख मु तार केमती वर्ग निर्णय सॉरी वर्गमूल निर्णय करुछि। तो प्रथम संख्या देखिए प्रथम जे ये 64 जो संख्या अच्छी 64 2 अंक विशिष्ट संख्या तेणु दुटी जाक अंक को मिसई देवा। प्रथम मिसई दे सारा पर आमर वर्गमूल बाहर कर अच्छी तेणु वर्गमूल बाहर कर जेहेतु वर्गमूल तेणु वर्गटा लिखा पड़े आमको। तेणु ये केते बाहर 6 ये 4 10 10 2 के 8। तेणु तुम निजे भी समस्त पणिकिया जानी 8 वर्ग बाहर कर दियो 8 64। तापर सेकंड आ गुटे मुझे संख्या नहीं 25 25 सेमती 2 प्लस 5 वियोग कर आस तो जेहेतु वर्गमूल बाहर कर 2 तेणु या लिख 5 2 7 7 2 के 5। तेणु 5 वर्ग तुम जापर 25 5 5 25। तेणु मु 64 वर्गमूल और 25 वर्गमूल निर्णय करके तुम मान सहजरे केमती निर्णय करा तुमको बतैली। बर्तमान तुमको गोटे प्रश्न जे 125 केमती वर्गमूल बाहर करा तुम कमेंट माध्यम जनइब। ठीक अच्छे।